au moment que le ministre des Affaires religieuses algérien Mohamed Essa insiste sur la référence algérienne malikite pour immuniser la société des conflits qui minent le Moyen-Orient entre les deux courants politico-religieux, le salafisme de l'Arabie saoudite et le chiisme de l'Iran, ces derniers n'hésitent pas à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. En effet, dans une lettre manuscrite adressée aux adeptes du salafisme en Algérie, le cheikh saoudien Mohamed Ben Hadi Ben Ali Al-Madkhali, professeur d'une université islamique en Arabie saoudite et considéré comme une référence du salafisme mondial, désigne les chefs de ce courant wahhabite en Algérie. Ainsi, les trois cheikhs Mohamed Ali Ferkou, Abdelmadjid Jemaah et Lazar Snigra, sont les chefs salafistes qui peuvent commander les adeptes du wahhabisme en Algérie, grâce à leur travail accompli depuis longtemps dans la propagation du salafisme. Si le nouveau prince héritier de l'Arabie saoudite a annoncé publiquement vouloir combattre l'extrémisme religieux dans son pays, il ne semble pas prêt à laisser tomber son influence sur le monde musulman établi grâce à des moyens colossaux mis à la disposition des adeptes du wahhabisme partout dans le monde durant les 4 dernières décades. En Algérie, les salafistes séparés principalement entre deux groupes scientifiques et djihadistes, sont connus par leur allégeance idéologique inconditionnelle à la dynastie gouvernante de l'Arabie saoudite. Un soutien exprimé à maintes reprises à chaque conflit géostratégique impliquant l'Arabie saoudite dans la région du Moyen-Orient. Ils mènent entre autres des combats idéologiques féroces contre les autres courants islamistes comme les frères musulmans soutenus par la Turquie et le chiisme soutenu par l'Iran, allant jusqu'à décréter leurs antagonistes comme mécréants. الآيات التي نزلت في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة. الآيات التي نزلت في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة. الآيات التي نزلت في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة. الآيات التي نزلت في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة. الآيات التي نزلت في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة.